Hello guys. Manghugas na punta karon guys. Kaya na po yung mga hugason guys. Guys, paki-like naman guys at saka paki-subscribe. Paki-comment naman guys kung ano pang ay wala guys, joke lang po yun guys. Paki-subscribe naman po guys. Pag-utusan naman ako yung nanay na manghugas. Wait lang. Wait lang. Okay, duwan. Tabi sa tayo. Akin po yung ano guys, kapatid ko yun guys. Tatlo guys. So yun lang po yun guys. Natapos ko na ang aking hugas.